Hi guys, so I will be filming a week in my life as an international student here in Germany. I'm from the Philippines, by the way. My name is Jean. So, finals week is coming in like 2 weeks or almost 3 weeks, and I'll be sharing with you what I will do in a week. So mostly I will study, cook, eat, and work. I have work on Friday and on Saturday, guys, for this week. But who knows, they might try to call me to work. But right now, it's a Monday and I'm doing my laundry and I'm cooking uh, something for breakfast. Basically, food for the entire week because I can't eat it all at once. Trying to cook tuna sisig. First time na kan, we'll see if um, okay ba siya or dili. So I already have here onions and okay, you can see it. And this one, siling halang, and garlic. I dried it. Basta kagipauga na siya, guys, and I will mix it in this bowl of spices. Onions and chili peppers. My second cooking session of the day. So, ang doon is spaghetti. Yeah. Wala may Filipino style nga sauce. So, kanila ito kamiton. And wala na si Batman. Isa pasta. And karon ang sauce na po akong ito. Making this guys. It's Hi, it's Wednesday, January 14, 2026. Nakalimot ko film gahapon. I forgot. I went to the grocery store and I bought so much. Mine, including my friends. Anyway, I wasn't able to film. But today I'm going to cook adobo, pork adobo, and I have here the spices, onion and garlic. And nagpainit na ko sa kaha, guys. Nakalimot jud ko, basta mag-vlog ko, nakalimot ko nga nag-vlog day ko. Anyway, dili na ako magluto karon. Pero gibati man ko katugon ganina. So, instead nga matugon, nakanon ako magluto na lang kako. O kuan, isudan, yung magdungag. And by the way, nagkuan day ko. Lunod ko, kailangan ko mag-boil egg. Diba ba mo, guys? Ang itlog diri sa Germany, mahal na kaayo. 2.49 ng pinakabarato. Isa ka tray, 10 pieces niya, 2.49 euros. Sa una, ang pinakabarato kay 1.99. Ano siya? So, nisa ka siya o 50 cents. Mahal na siya. And ang rice, ni barato ang rice, which is good news. Ni barato ang rice. From 159 euros ang parboiled rice, kaya parboiled manong tigpalit, to 139 na siya. And then, ang Yasmin rice, which is tong medyo lami, like very white, lami siya, kay kuan from 2.49 to 1.99.
so happy. Pero ang palit gyapon ko sa parboiled, I still have parboiled. Palit gyapon ko kay significantly lower price compared sa Yasmin rice. Usually ako siyang i-mix, pero nakabantay ko nga dali siya madaot bitaw if i-mix. So karon nahan mo kumukaon. Maunin ang akong giluto karon is kanirang Yasmin rice. Medyo init na siya. By the way guys, we were trying to get a ticket for Bruno Mars concert dito sa Berlin and wala lagi ko kakuha. We'll try tomorrow. Unta maswertian. Swertian siguro. Mura gusto ko karon og adobo with sabaw. So I will put water. Lord Bersad, I will put. Usually, dili ko magbutang og inana, guys. Kay akong naandan, wala gyud may nagbutang og inani. Pero I saw sa uban sa mga karinderya sa na magbutang gid sila og dahong lauren. And dili ra sa ko na hinahinay og kaanan. Yan, magutang og inyan kay kuan. Wala lang sa mga kauban. So, it's almost done. I mean, it's done. Kaon ako rong taod-taod, guys. Yan ang gibutang ang itlog ani ketchup. Good appetit! We have rice. Puti kayang rice. And our adobo. Ooh, that looks good. Ano ta? Namin siya nga pagka-adobo no karon. Actually guys, sometimes makanon ako nga di naman ko kaiba malutog adobo uy nga tungod sa kadaghan bitag variation sa adobo. And ako siyang ipang try na daw ni inyani. Hanto di nako kaiba unsaon to na tong adobo na ho sa una. Kalimot nako. Pero kani siya lami ni siya karon. Like every time na magluto ako adobo, murag lahi-lahi na siya og porma ang kalabasan niya. Ang importante lami, di ba? Usay katong oily hong ganahan, usay with ingani pinasabaw pero oily gihapon. You know, isa yun yung favorite nga adobo. Hi guys, as a non-vlogger myself, nakalimot ko nga nag-vlog pati ko for the week. And so mo na ni siya ang next sa atong vlog. Nakalimot ko gud sa to last ko na vlog Thursday or Wednesday. I don't know, nakalimot ko na Wednesday. So karon Saturday na and nag-exam na ko gikan. So naka-exam na ko og German B1. I don't know, makapasa ba ko to? Lord please, makapasa ta ko kay para next B2 na pod. Yeah. And now nagluto ko og adobo sa gata. Nakita na ko ni siya sa kuan guys. TikTok na recipe. Muna akong gitry karon kay naman ko tira-tira na gata. I will eat rice. Gito yun din nga wala ko nag-rice ganina kay
para kuan. Para ako yung celebratory dinner. Huh? Celebratory dinner? Celebratory dinner sa akong pagkuan. Pag human og isa ka exam, 1 down and 3 more to go next week. So next week is like mag-study ako, then Saturday, Sunday na ako'y work. And then Monday free, then Tuesday exam, Wednesday exam, Thursday exam, and then free! Vacation na po ko! Murag na, kung ano mag siya, okay naman natin. Hanam, hindi tilawan na nila. Maunat ka!